adlaw sa tanan. Amihan kag draft sang LTA nagatugas sang maulanon nga panahon sa dako nga bahin sang Mindanao. Wala untat kag makusog nga ulan nga nagresulta sang pagbaha ag landslides sa nagkasari-sari nga parte sa Mindanao. Apang para sa bag-o nga lakat sang panahon, yari ang report gikan sa aton meteorologist. Mayong adlaw sa tanan. Para sa pinakaulihi nga lakat sang panahon, subong adlaw Lunes, Pebrero 5, 2024. Na-dissipate o kung natunaw ang low pressure area o kung LPA sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Apang northeast monsoon o kunamihan ang padayon nga nag-apekto sa iban nga bahin sang pungsod. Luwas sini ang easterlies o kunang mainit nga hangin nagalin sa dagat Pasipiko ang magadala sang manaynaya nga tiyempo. May mga cloud clusters nga masapon sa bahin sang Mindanao nga magadala sang malaka-laka tubtob makasarangan nga pagulan suno sa Pag-asa. Sa Luzon, particular sa Metro Manila, maka-experience sang 22 tubtob 33 nga kainiton sang temperatura. Sa Visayas naman mabatyagan labi na sa Iloilo ang 25 tubtob 30 degrees Celsius. Kag sa Mindanao naman, particular sa Davao, may 24 tubtob 22 nga kainiton sang temperatura. Para naman sa masunod nga mga inadlaw, Pebrero 6 tubtob 8, 2024, easterly sa gihapon ang padayon nga mag-apekto sa pungsod. May mga panganod nga makit-an kag posible nga magadala sang magal-umon nga panahon. Kaupod ang malaka-laka nga pag-ulan, pagpanagoob kag pagpangilat sa Caraga, Davao Region, kag sa iban nga bahin sang Soxargen. Apang iban nga parte sang Pilipinas maka-eksperyensya sang mainit kag manami nga tiyempo. Sa Luzon, particular sa Metro Manila, Baguio City, kag Legazpi City magkapadayon ang singkad sang mainit nga tiyempo. Amo man ang ginalauman sa parte sang Visayas, particular sa syudad sang Metro Cebu kag Iloilo, apang may mga malaka-laka nga ulan sa sidlangan nga bahin. Sa mga syudad naman sa Mindanao, posible maka-eksperyensya sang magal-umon kag maulanon nga panahon. Hinaabisuhan ng mga pumuluyo sa mga nasampit nga lugar nga mangin alerto kag mangin updated sa pinakaulihi nga lakat sang panahon. Kag sa maka-experience naman sang mainit nga panahon, magdala sang payong kung magawa kag mag-inom sang madamo nga tubig. Ako ang inyong weather specialist Dwight Palacios para sa impormasyon nga ayos. Amy. Madamo gid nga salamat, Dwight. Pagbaha kag pagtiphag sang duta ang naguman sa pila ka lugar sa Davao Region tungod sa kusog nga ulan dala sang trough sang LPA. Para sa dugang nga report, live subong gikan sa Mindanao, Erin Servano. Erin? Maayong adlaw, Amy. Sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kun NDRRMC, malapit 800,000 sa 100 ka mga individual ang apektado sa rehiyon 10, 11, Soxargen, Caraga, kag bahin sang DARMM. Tungod sa wala untat nga pag-ulan nga nagtugas ang pagbaha kag landslide halin Enero 28 tubtob Pebrero 2. Luwas sini halos 85,000 ang temporaryo nga nagatinir sa 331 ka mga evacuation centers. Sa pinakaulihi nga datos, 16 ka mga persona ang nabawian sa kabuhi, 11 ang nasamadan, kag 3 ang report nga nagkaladula. Ang search and rescue operations sa gihapon nagapadayon. Amy? Nasambit mo, Erin, nga kadamo sang apektado. Ano ihan kadako ang halit sang nagluntad nga kalamidad sa bugos nga mga lugar? Pag-abot naman sa mga halitan nga mga infrastruktura, Amy, masobra isa kagatos nga mga pamalay ang naguba. 52 ang wala na gid sang may nabilin sa Region 11 kag Caraga Region. Dugang pagid, halos 200 ka mga kalsada ang apektado, samtang halos 2 million pesos ang total nga balor sang nahalitan nga mga infrastruktura. Amy? Madamo gid nga salamat, Erin. Padayon kami nga magadulong sang maayo, masaligan kag pinakabag-o nga balita. Diri lamang sa Siyensya Dalan. Ako ang inyong kabalitaan kag sandalan, Amy Guanzon. Magahawan sang dalanon para sa masaligan nga impormasyon. Wala sing ginadampigan, serbisyo kag kamatuoran lamang. Maayong adlaw sa tanan.